फ्रेंड्स एसकेएन क्लास को स्वागत करुच्ची। आज आम देखा क्लास 9 समर वेकेशन जो हॉलिडे होमवर्क अच्छी से हॉलिडे होमवर्क 2024-25 जो प्रश्न गुड़ाक अच्छी मुझे धीरे धीरे तुम कहूँ तुमने देखी नेब। संस्कृत मुझे संस्कृत को आम चली जा। संस्कृत देख ए 9 श्रेणी जो पाठ गुड़ाक अच्छी दुईटी पाठ को प्राय देती गोटे गद्यरू आ गोटे ये दुईटा श्लोकरू ठीक अच्छे घ आ जोटा श्लोकरू क ख ग जोटा यहाँ आमर सिंहशासक कथारू। तुम आम प्रथम प्रश्न क्वेश्चन को जीवा तो तुम्हें जीवा पूर्व आम चैनल भल जे तुम मानक लगुच तार सब्सक्राइब करनब कहीं आम यहपरी भाव में तुमको 9th 10th तथा एजुकेशन रिलेटेड न्यूज गुड़ाक तुम्हें आम यही चैनल में देव। देख ए प्रथम नंबर अच्छी तद बनजा सर्वे प्रथम तो क्वेश्चन देखीदे स्वभाषाया वाक्यत्रयेण उत्तरम लिखत अर्थात तुम निज भाषा तीनोटी वाक्य उत्तर लिख। निज भाषा बोले कौ भाषा आम ओडिशा रे जीवछु तो ओडिशा रे अछु बोले आम ओडिशा रे ओडिया भाषा आम लिखा। तो ये देवनागरी लिपि लिखाई तो आमको आंसर भी देवनागरी लिपि लिखा हे माने नुहे यहाँ ओडिया रे ही लिख। देख तद बनजा सर्वे वराहदय मिलित भाषुरकम प्रक्तु प्रक्तु कहले कौन कहले तद बनजा क्यों बनजा बनजा माने बन में बसवास कर सब जीव गुड़ाक सर्वे बराहदयु अर्थात बराह आदि जेते रहिले माने बराह आदि माने बराह हाथी बाघ भालू सिंह सॉरी बाघ 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 जाइछन्ति अन्यान्य जेते पशु पक्षी जेते रहिले आम सिंह को छाड़ी से माने समस्ते मिलिकी भासुरकम कारण सिंहर नाम भासुरक भासुरकम किम प्रक्तु इना की खोली अच्छी किमटा छुड़ाई तो किम प्रक्तु अर्थात कौन कहले प्रश्न को आउे भल रख ओडिया देख से बण में बसवास करुवा बराह आदि जीव माने भासुरक को मिली कौन कहले अर्थात भासुरक को जाई ताको कौन कहले तो तुम इन आंसर लिख मु जहाँ कहूँ शुण भलसे। तो देख यहाँ पंचतंत्र जोटा कि गोटे कथा गल्प आटा विष्णु शर्मा लिखिं यही गल्प कोमलमती बालक बालिका मानकर किपरि पशुपक्षी मान आधारित नहीं कि गोटे नीति शिक्षापूर्ण कथा देकी से जीवन चरित्र को संकलित करेंगे से वर्णना कर आम यही पाठटी सिंह शोषक कथार ठीक से किपरि भाव में शोषकटी सिंह को मारी बुद्धि बल से वर्णना कर उपक्रम हिसाब से तुम लिख तीनोटी वाक्य आमको कही सद कि तुम लिखला 5 ରୁ 7 लाइन लिख जोटा कि 5 ରୁ तुम 5 मार्क पाइब। यहाँ मुझे एग्जाम कहूँ बोर्ड एग्जाम तो ये से प्रतिदिन भासुरक किए भासुरक हूँ सिंहर नाम से बन में बसवास कर प्रतिदिन अनेक गुड़ी जीव मान मारुला जहाँकि से गोटे कि दुईटी जीव को मारिक खाइले मत मजू थाए से दिन को जी 10टी जीव मारे से गोटे जीव को खाऊला जहाँफल 9टी जीव अଯଥାରେ से मरुले यह देखी बन में बसवास कर जीवजंतु मैंने भेटिले और कहले तू एपरी भाव करू ना कहीं यह द्वारा आम जीव जीव विशेष माने बहुत जल्दी बहुत शीघ्र से संख्या लोप पाई जहाँफल से बंची पारे ना। तो ये गोटे उपाय है गोटे प्रथम उपाय है तुम्हें आउ तुम मारे जीवन। द्वितीय उपाय हूँ तुम तुम पाखक बा से पॉइंट कहूँ तुम पाखक गोटे गोटे कर पाली आसबू जहाँफल तुम बिना परिश्रम तुम भोजन पाई एवं आमर भी जो दिन को 10टी मरुले एवं गोटे मर। तो भासुरक को खुशी लगी आउ से हाँ बोली कही और शेष में गोटे खाली वार्निंग देता जे से तुम्हें जब प्रतिदिन न आसो ताहले आम तुम तुम सब जीव को मुझे मारिदेवी बोली से कही। द्वितीय नंबर को शोषक विलंब से कारण किम अवदत तो शोषक मान ठेकुआ ठेकुआर ना हूँ शोषक ठेकुआ विलंब होबार कारण भाषुरक को कौन कहला तो ठेकुआ विलंब होबार कारण कहला माने तुम लिखला बेले ठीक से उपक्रम तुम देव पंचतंत्र विश्व शर्मा अच्छी लिख तो कह स्टार्ट कर स्टोरीटा एपरी क्रम जाऊ जाऊ थे शोषकर पाली आसला शोषकर अनिच्छा सत्वे सब जीव मान द्वारा प्रेरित होगी से जंगल को जाऊला तार टोटाली मरवाई इच्छा नाला हेले जाऊ जाऊ गोटे कुआ देखला और कुआ को देखिकी ता मुंडे गोटे बुद्धि जुटिला जे एठा को आणिकी किपरि भाव में सिंह को मुझे मारि। तो से धीरे धीरे गला सिंह को पाखक सिंह जिते बेले पचारा तू विलंब कहीं कलु बोलिक से कहला जे आउ गोटे सिंह आमको भेटी मु छोट बोली जाणिक मो सहित 4टी ठेकुआ मो सहित आसुले से 3टी को खाईदेला और मत छाड़ीदेला कहीं आपण को सन्देश देवाई आसे कही आपण ता सहित युद्ध करेंगे जी जीतब से जंगल राजा आर आपण को गोटे कुकुर बा आपण को गोटे दुष्टाशय बोलिक कहूँ। तो से अपर सिंह मोर विलंब है बोलिक कहीदेला। नेक्स्ट प्रश्न को जी जा कूपम दृष्टि शासक किम अचिंत से कुआ को देखिक ठेकुआटी कौन चिंता कला तो यहाँ भी सेम सेपरी उपक्रम देखिए तुम लिखो जे
ଠେକୁଆର ପାଲି ଆସିଲା ଏବଂ ତାର ଅନିଚ୍ଛା ସତ୍ତ୍ୱେ ସେ ଭାସୁରଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଉଥିଲା। ବାଟରେ ଗୋଟେ କୁଆ ଦେଖିଲା। କୁଆରେ ସେ ଦେଖିକି ନିଜ ମୁଣ୍ଡକୁ ଗୋଟେ ବୁଦ୍ଧି ଜୁଟିଲା ଆଉ ସେ ଭାବିଲା ଯେ କିପରି ଭାବରେ ଏଇ କୁଆକୁ ଆଣିକି ଭାସୁରଙ୍କ ପାଖକୁ ମୁଁ କିପରି ମାରିବି କି। କିନ୍ତୁ ପ୍ଲାନିଂଟା କ'ଣ ଥିଲା? ପ୍ଲାନିଂଟା ହେଇଥିଲା ଯେ ଅପର ସିଂହ ଗୋଟେ ଅଛି ବୋଲି କହିବି ଏବଂ ତାକୁ ମିଥ୍ୟା ଆଶ୍ୱାସନା ଦେଇକି ସେ କୁଆକୁ ଆଣିକି କୁଆରେ ପକାଇକି ମୁଁ ମାରିଦେବି ବୋଲି କରି ସେ କୁଆକୁ ଦେଖିକିରି ସେ ଚିନ୍ତା କରିଥିଲା। ଏବେ ସର୍ବବିଦ୍ୟାନାଂ କହ କ୍ରମ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଆମର ଶ୍ଲୋକରୁ ଆସିଛି, ଯେଉଁଟାକି ତାମାନେ ତୁମେ ଶ୍ଲୋକ ନୀତିବାଣୀରୁ। ତ ନୀତିବାଣୀ ଏହା ଯେ ଯାହାଫଳରେ କି ଅନେକ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କର ବୁଦ୍ଧି ବା ଜ୍ଞାନ ଶାରୀରିକ ସବୁକିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ସଠିକ୍ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଥାଏ। ତ ସର୍ବବିଦ୍ୟାନାଂ କହ କ୍ରମ, ସବୁ ବିଦ୍ୟାର କେଉଁଟା କ୍ରମ ମାନେ ଦେଖ, ଆମେ ଯେତେବେଳେ ବି ଗୋଟିଏ ଟିଚରସିପ୍ଟେ ଅଛୁ, ଟିଚରସିପ୍ ବାହାରିକି ପାଠ ପଢ଼ିଥିଲେ, ମେଟ୍ରିକ୍ ପାଠ ପଢ଼ିକି କେହି ବି ଶିକ୍ଷକ ହେଉନାହାନ୍ତି, ଡକ୍ଟର ହେଉନାହାନ୍ତି, ପୋଷ୍ଟାଲ ବ୍ୟାଙ୍କିଂ କୌଣସି ବି ଜବ୍ ମିଳୁନାହିଁ। ଆମକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ପ୍ରୋସେସ୍ କରିବାକୁ ହେବ। ପ୍ରଥମ, ଦ୍ୱିତୀୟ, ତୃତୀୟ, ଚତୁର୍ଥ, ପଞ୍ଚମ ଏପରି ପଢ଼ିବାକୁ ହେବ। ମୁଁ ଏଇଟା ବୁଝିଲା ପରେ ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ କହୁଛି, ତୁମେ ଲେଖିଲା ବେଳେ ତୁମ ଭାଷାରେ ତୁମେ ଲେଖିବ। ତ ସେହିପରି ଆମେ ଯଦି ଶ୍ଲୋକ ଆକାରରୁ ଯିବା, ଗୋଟେ ମାଠିଆଟେ ଅଛି, ସେ ମାଠିଆରେ ଯେତେବେଳେ ଜଲଟି ପଡ଼ୁଛି କ୍ରମରେ, ତାମାନେ ଧୀରେ ଟପା ଟପା ବିନ୍ଦୁ ପଡ଼ିଲେ ଏ ମାଠିଆଟି ପାରିକେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ କି? ମାନେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହଠାତ୍ ହେଇକରି ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ କି? ନ ହୁଏ। ସେ ଧୀରେ 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 ହେଇକରି ଗୋଟେ ମାଠିଆ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୁଏ। ମାନେ କହିବା ଅନୁସାରେ ଟୋପା ଟୋପା ବିନ୍ଦୁ ପାଣିରେ ଯେପରି ମାଠିଆଟି ଧୀରେ ଧୀରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥାଏ, ଠିକ୍ ସେହିପରି ସବୁ ବିଦ୍ୟାରେ ସେହିପରି କ୍ରମ ଲାଗିଥାଏ, ଅର୍ଥାତ୍ ଧୀରେ ଧୀରେ ହୋଇଥାଏ। ଧନ ଉପାର୍ଜନରେ ହଉ, ଧର୍ମ ଉପାର୍ଜନରେ ହଉ, ନା ତୁମେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଯେକୌଣସି ବିଦ୍ୟା ଅର୍ଜନ କର, ଆମକୁ ଯେଉଁଟା ମୁଁ ଏବେ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଦେଲି ବିଦ୍ୟା ଉପରେ, ଶିକ୍ଷକ ଗୋଟେ ଚାକିରିଟେ ପାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରଥମ, ଦ୍ୱିତୀୟ, ତୃତୀୟ, ଚତୁର୍ଥ ଏପରି ଭାବରେ ପଢ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଠିକ୍ ସେହିପରି ତୁମେ ଯଦି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କୌଣସି ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଆନ୍ ହୁଅ, ତୁମେ କେଉଁ ହୋଟେଲରେ ଖୋଲିବା ପାଇଁ ଚାହ, ତୁମ ପାଖରେ ଧନ ଦରକାର, ଧନ ପାଇଁ ତୁମକୁ ଜ୍ଞାନ ଦରକାର, ଜ୍ଞାନ ପାଇଁ ତୁମକୁ ପଢ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏପରି ଗୋଟେ ଗୋଟେ କ୍ରମ ଅନୁସାରେ ହେବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ତ ସବୁ ବିଦ୍ୟାର ସେଇ କ୍ରମ, କେଉଁ ବିଦ୍ୟା ହଠାତ୍ ହେଇକରି ହୋଇନଥାଏ। ତୁମେ ଟେଲରିଂ ହଉ, ତୁମ ମଡ଼େଲିଂ ହଉ, ତୁମ ଆକ୍ଟିଂ ହଉ, ଯାହା ବି ତୁମେ ଡାନ୍ସିଂ ହଉ, ଯାହା ବି କରୁଛ, ସେଇଟା ହଠାତ୍ ହେଇକରି ହୋଇନି, ଗୋଟିଏ ଦିନରେ ହୋଇନି, ସେଟା ସମୟ ଲାଗିଥାଏ ଏବଂ କ୍ରମରେ ହୋଇଥାଏ। ତ ଆମକୁ ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସହିତ ସେସବୁ ଜିନିଷ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଯିବା। ମୂର୍ଖାଣାଂ ଉପଦେଶଃ କଥଂ ଭୟଭୀତଃ କିଂ କରୋତି, ଅର୍ଥାତ୍ ମୂର୍ଖମାନଙ୍କୁ ଉପଦେଶ ଦେବାଟା ଭୟଭୀତ କାହିଁକି ବା ଡେଞ୍ଜର କାହିଁକି, ବା ଆମେ କାହିଁକି ମୂର୍ଖମାନଙ୍କୁ ଉପଦେଶ ଦେଇପାରିବା ନାହିଁ। ତ ଏଥିରେ ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ଗୋଟେ ମୂର୍ଖକୁ କେବେ ଉପଦେଶ ଦେଇ ନ ହୁଏ। ମାନେ ଗୋଟେ ତୁମେ ସର୍ପକୁ ଯଦି ତୁମେ ସର୍ପକୁ ତୁମେ ଯଦି କିଛି ବି ସର୍ପ ସହିତ ମୂର୍ଖକୁ ଏଇଟା ତୁଳନା କରାଯାଇଛି। ମୂର୍ଖମାନଙ୍କୁ କେବେ ବି ଆମେ ଉପଦେଶ ଦେବା ନାହିଁ, କାହିଁକି ସେମାନେ ହିତାହିତ ଜ୍ଞାନ ତାଙ୍କର ନଥାଏ। ଅର୍ଥାତ୍ ତୁମେ ଯାହା ଭାବୁଥିବ ବା ଯାହା ତୁମେ ଚିନ୍ତା କରୁଥିବ, ତୁମେ ଭାବୁଥିବ ସେମାନେ ଆମକୁ କିଛି କହୁଛନ୍ତି ବୋଲି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ମେଣ୍ଟାଲକୁ ଯଦି ଆମେ ଷ୍ଟଡ଼ି କରିବା, ସେମାନେ ଭାବନ୍ତି ଯେ ହଁ, ଇଏ ମୋରୁ ଅଧିକ ଜାଣିଛି ବା ଇଏ ମୋ ଠାରୁ ଅଧିକ ଜ୍ଞାନୀ, ମୁଁ ମୂର୍ଖ ବୋଲି ସେ ମୋତେ ତତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ଦେଉଛି। ସେଥିପାଇଁ ମୂର୍ଖ ଆଗରେ କେବେ ବି ଉପଦେଶ ଦେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ ବୋଲିକରି ଆମକୁ ଏଇଟା କୁହାଯାଇଛି। ସେଥିପାଇଁ କେବେ ବି କାହା ମୂର୍ଖକୁ ଉପଦେଶ ଦେବାଟା ମୂର୍ଖାମିର କାମ ବୋଲି କହିବା। ଏଇଟା ଥିଲା ଆମର ପ୍ରଥମ କ୍ୱେଶ୍ଚନରେ ଏପରି ଭିଡ଼ିଓଟି ଲଙ୍ଗ୍ ହେଇଯାଇଛି। ମୁଁ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓ ମାନଙ୍କୁ ଦ୍ୱିତୀୟ, ତୃତୀୟ, ଚତୁର୍ଥ, ପଞ୍ଚମ ଏପରି ଭାବରେ ତୁମକୁ ଦେଇଦେବି। ତ ଭିଡ଼ିଓଟି କେମିତି ଲାଗିଲା ମୋତେ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାଇବ। ଆଉ ମୁଁ ଏପରି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଉଛୁ। ରଖୁଛି, ଧନ୍ୟବାଦ।